guys! Good morning! Welcome to my vlog! For today's vlog guys, ayan guys, nandito tayo sa loob ng kulungan ng ating mga alagang baboy guys. Ayan guys, tapos na kumain guys, tapos na naligo, malinis na yung kulungan nila. Ayan. Yan mga alaga ko guys. Sa kabila guys, yung malalaki guys. Ayan. And guys, for today's video guys, naka-dress ang amon nga manog. Baboy. Manog alaga ng baboy. Ayan guys, okay guys. For 120 pesos guys. Ayan guys. Nunahan na ako ng rat guys. Daga. Kinagat guys. Bago ko nasuksok. Nasuot yung damit na dress guys. Ayan, kinagat. Ayan. Anong ko na lang, suot na pang bahay guys. Ayan. Yung sa kabila guys. Ayan. Ayan guys. Bye-bye na guys. Thank you for watching. Mwah, mwah, mwah.